discussion mengenai light independent reaction and light independent reaction. Lepas saya go through kamu punya textbook, lepas tu saya refer balik pada A level punya textbook, baru saya dapat consolidate between the two, dekat mana yang macam mana saya nak combine knowledge between the two levels to make sense of our content. Jadi cuba tengok. Jadi saya akan ulang sikit. Saya ulang kembali light independent reaction. Lepas tu kita akan sambung light independent reaction. Okay ya. So kita tahu fotosintesis berlaku pada dua peringkat, iaitu light dependent reaction dengan light independent reaction. Kalau kamu nak refer pada higher level textbook akan kata stage yang pertama ialah light reaction, second stage ialah Kelvin cycle. Okay, kalau nak buat reference lah. So bila kita nak tengok light dependent reaction saja atau light reaction, ini adalah analogi yang sering diberikan. Saya ingin highlight kat sini, the main takeaway from this analogi ialah nombor satu, ada dua klorofil terlibat dalam light reaction. Yang kita discuss, yang kita baca dalam textbook, ada satu kotak menerangkan light reaction tu kan. The whole reaction requires two different chlorophyll. So two different chlorophylls ni membentuk photosystem 2 and photosystem 1. Level kita tak perlu tahu photosystem 2, photosystem 1. Cukup untuk kita tahu bahawa ada dua chlorophyll yang terlibat. Itu nombor satu. Nombor dua, kenapa ada dua klorofil terlibat? Sebab ada dua elektron yang akan excited dalam light reaction. Tenaga cahaya yang diserap akan buat excited elektron yang pertama, kemudian tenaga daripada excited elektron yang pertama ni digunakan untuk excite elektron yang lagi satu. Okay, so itu main takeaway yang kedua. Pertama ialah ada dua klorofil, yang kedua elektron excited dua kali, tapi dua elektron berbeza excited pada dua masa yang berbeza. Itu yang kedua. Yang ketiga ialah at the end of light reaction atau light dependent reaction, matlamat dia nak hasilkan dua benda, iaitu ATP dengan NADPH. ATP dengan NADPH ni lah yang akan dihantar ke stroma untuk light independent reaction. Okay, itu dia punya overview. Sekarang kita tengok balik step by step. Step by step light reaction ni saya ada buat dua versi. Versi bahasa Melayu dengan versi bahasa Inggeris. Saya tunjuk dulu versi bahasa Melayu. Nanti kita tengok sama-sama ya. Okey, mula-mula klorofil yang pertama, di sekeliling klorofil yang pertama tu ada banyak pigment. Pigment itulah yang menyerap, atau pigments yang berada di keliling klorofil tu absorb light energy, and the light energy is passed to the chlorophyll. Okay, so sebab itulah dalam buku teks kita disebut pigments absorb light energy, sebab di keliling klorofil tu terdapat pigment yang menyerap gelombang cahaya warna merah, red, violet and blue. So the absorb spectrum of light tu menghasilkan tenaga, dan tenaga tu dia dihantar kepada klorofil. Tapi pada level kita cukup untuk kita bagi tahu the pigment surrounding chlorophyll absorb light energy and causing one electron from the first chlorophyll to be excited. So elektron ni pun excited, dan bila elektron excited, dia pergi ke atas because it is in an excited high state of energy. An excited electron is in a higher state of energy. So bila dia dalam higher state of energy, kalau kita bincang dari segi the type of energy is potential energy. Dia mempunyai tenaga keupayaan yang tinggi. So
Bila elektron berada pada tenaga kupas yang tinggi, the excited electron will go through a series of electron carriers to go to another chlorophyll. Semasa elektron menuruni series of electron carriers ni, proses ini membebaskan tenaga, releases energy that is used for formation of ADP to become ATP. ADP tukar jadi ATP, dan the second process is photolysis of water to form hydroxyl ion and hydrogen ion. What happens to the products of photolysis of water? Hydroxyl ion will release electron and it will form hydroxyl groups, and these hydroxyl groups will combine with each other to form oxygen and water. So the release electron tu pergi mana? The electron released from hydroxyl group will go to the chlorophyll. So adalah pengganti excited electron tadi. And then in another chlorophyll, when the series of electron carriers carries the excited electron, it will pass the energy of excited electron to make another excited electron. Therefore, this excited electron will will undergo another series of electron carriers to power up the reaction that changes NADP plus to become NADP. Yang petak tengah tu ialah sepatutnya adalah arrow. So NADP plus accept electron to become NADP. So when NADP combine with hydrogen kat bawah tadi tu, it will form NADPH. So the black boxes I put there represents the two substances needed for the next reaction. Yang lain ni semuanya adalah steps, and oxygen and water adalah byproduct of this process. Okay, saya tunjuk pula gambar versi bahasa Melayu ya. So versi bahasa Melayu bermula dengan pigmen menyerap tenaga cahaya. Kemudian tenaga cahaya ni menyebabkan satu elektron teruja, dan bila elektron ini teruja, elektron yang teruja ini akan diangkut melalui siri pengangkut elektron, dan proses yang dilalui oleh elektron ini bila dia menuruni siri pengangkut elektron akan membebaskan tenaga. Bila pembebasan tenaga ini berlaku, tenaga itu digunakan untuk menukarkan ADP jadi ATP, dan tenaga ini juga digunakan untuk proses fotolisis air. Photo means cahaya, lysis means dipecahkan. So fotolisis air menghasilkan ion hidroksil dan ion hidrogen. Ion hidrogen ni kita nak guna untuk next process. Ion hidroksil ni akan membebaskan elektron dan bergabung sesama sendiri untuk membentuk oksigen dan air. So bila membebaskan elektron tu pergi mana? Elektron tu pergi balik ke klorofil yang first tadi. Tadi kan dia punya elektron excited kan? So elektron yang excited tu diganti dengan elektron daripada OH minus. So tadi elektron yang first excited tadi sudah pergi ke klorofil satu lagi dan membekalkan tenaga untuk satu lagi keterujaan elektron, satu lagi excited elektron. So elektron ini akan bergabung dengan molekul akan bergabung dengan NADP+. So NADP+, dia positif, satu positif jumpa dengan satu elektron jadi neutral, jadi molekul NADP yang tak ada charge. NADP yang tak ada charge ni bergabung dengan hidrogen membentuk NADPH. Dan NADPH dan ATP adalah dua bahan yang diperlukan untuk proses like the independent reaction atau tidak balas bersandarkan
Tindak balas tidak bersandarkan cahaya. Okey. Semua step-step ni saya ada buat dalam GIF format dan GIF format tersebut saya hantar sekarang, saya send kepada saya send dekat kamu punya Telegram ya. Sekejap ya. Okey. How to forward this message? Okay. So nanti check out your Telegram. Saya ada hantar satu salinan, satu version yang memang nampak elektron tu naik atas turun bawah. Sebab Google Slide, dia tak boleh baca animation pathway. Maknanya macam nampak benda tu bergerak. Yang saya boleh buat fade in, fade out saja. So, dalam kamu punya Telegram, kamu akan lihat saya lampirkan satu salinan macam mana light independent reaction tu berlaku step by step dia. Okay, and then so this is what we are going to discuss today. Sebelum tu, sorry. Sebelum tu, for this part, ada apa-apa nak tanya tak? Tak ada cikgu. Tak ada, okay. So kalau compare last week punya explanation dengan this week punya explanation, ada pertentangan tak? Ada contradiction tak? Ya, sangat faham. Emil? Apa? Kalau compare last week punya dan this week punya, ada contradiction tak penerangan saya tu? Macam jadi ada macam jadi kekeliruan ke? Tak ada. Tak ada, okay. Boleh follow Boleh. Alright. So, saya dah bagi satu salinan dalam Telegram. Nanti boleh simpan untuk rujukan sendiri. Nanti kita discuss light independent reaction pun saya akan bagi lagi satu GIF ya. So, apa nak sebut tadi? Okay, so these are the things that we are going to discuss today. First ialah mekanisme tindak balas, light reaction dengan light independent reaction. Lepas tu kita nak identify, kita nak buat comparison dan akhir sekali kita nak tengok factors influencing rate of photosynthesis. Okay. Tadi kita tengok tindak balas bersandarkan cahaya. Sekarang kita nak tengok tindak balas tidak bersandarkan cahaya atau light independent reaction. So we know that light reaction provide NADPH dengan ATP. Dekat sinilah kita nak tengok peranan NADPH dengan ATP. Proses ini bermula dengan dalam stroma. Okay, proses ni berlaku dalam stroma. Dalam stroma sudah ada satu sebatian organik 5 karbon. We can already find inside the stroma 5 carbon organic compound. So when carbon dioxide is available inside the chloroplast, inside the stroma, it will fix 1 molecule of carbon dioxide. So each circle here represents the number of carbon. So ada satu molekul karbon yang ada satu sebatian organik yang ada 5 karbon dan carbon dioxide hanya ada 1 karbon. So when this 5 carbon fix atau ikat 1 karbon dari carbon dioxide, it will form a 6 carbon organic compound. Masa ni compound ni belum lagi jadi C6H12O6, belum lagi. So it's just a 6 carbon organic compound. So in order to convert it from 6 carbon organic compound to become glucose, this process requires energy from ATP and a reducing agent which is NADPH. So with the combination and the presence of NADPH and ATP, 6 carbon organic compound will be reduced to form glucose. Okay, so saya ulang. Mula-mula dalam stroma memang sudah ada sebatian organik 5 karbon. Jadi bila carbon dioxide masuk ke dalam stroma, sebatian 5 karbon ni ikat carbon dioxide menjadi sebatian 6 karbon. Sebatian 6 karbon ni belum lagi menjadi glukos. Proses ini memerlukan kehadiran NADPH dengan ATP untuk menurunkan sebatian tersebut menjadi glukosa. At the end of this reaction, there are many
glucose form, kan, many glucose form, and each glucose undergo condensation to form a long chain of carbohydrate called starch. Okay, glucose ni gabung banyak-banyak membentuk satu rantai panjang karbohidrat jenis kanji. Okay. Dan kanji inilah, ketulan kanji inilah yang kita nampak berlegar-legar dalam stroma. Okay, up until now for light independent reaction, ada apa-apa nak tanya tak? Tak ada, cikgu. Tak ada. Okay, good. Saya ingin faham. Alright, bagus. Okay, mari kita sama-sama uji kefahaman kita dengan kita cuba jawab soalan yang pertama. Okay, first kali pada slide ni, boleh tak kamu lampirkan di sini what are the similarities and differences between the two stages? Apa yang sama, apa yang tak sama? Okay, good. Betul. Kedua-duanya berlaku dalam kloroplas. Okay, kedua-duanya berlaku dalam kloroplas. Kedua-duanya adalah tidak balas yang dimangkinkan oleh enzim. It is an enzyme catalyst reaction. Oh, sekejap. Saya akan forward GIF untuk light independent reaction juga. Okay, kedua-duanya dimangkinkan oleh enzim. Walaupun kedua-duanya berlaku dalam kloroplas, tapi in terms of specific structure in the kloroplas berbeza, kan? Dekat situ boleh jadi point untuk differences. Okay, good. Occurs in thylakoids, occurs in stroma. Very good. Sekejap saya buat overlay layout lah. Alright. Yes. Sekejap ya. So saya assume sebelah kiri ni adalah light reaction ya. Okay, saya assume sebelah kiri ni light reaction, sebelah kanan ni adalah light independent reaction atau dark reaction. Okay, so sebelah kiri produce ATP, sebelah kanan use ATP, sebelah kiri produce NADPH, sebelah kanan use NADPH. Good. You make comparison between location. Light reaction occurs in thylakoids, dark reaction lagi. Light independent reaction occurs in stroma. Okay, and then yes, untuk light reaction there is a byproduct which is oxygen and water molecules. But the product for light independent reaction is glucose. Okay. Okay, similarities, both occurs in chloroplast, both enzyme catalyst reaction, kedua-duanya adalah tindak balas dimangkinkan oleh enzim. Okay, good. Okay, kita tengok ada lagi tak differences lain. Okay. Catalyzed by enzyme. Yes, requirements pun betul juga. Requirements on the right side require carbon dioxide. Light independent reaction requires carbon dioxide. But light dependent reaction requires substance dia ialah okay, light and water. Okay, sekejap ya. I would argue in terms of when comparing, dekat part ni kena
kena detail sikit sebab kita jawab dalam bentuk Venn diagram tak apalah. Tapi I will argue if we want to compare substances needed, light dependent reaction requires water. Light independent reaction requires carbon dioxide. Kalau light energy tu, I would argue in terms of the types of energy used, light dependent reaction requires light. Tindak balas bersandarkan cahaya memerlukan tenaga cahaya, tetapi tindak balas tidak bersandarkan cahaya menggunakan tenaga daripada ATP. Nampak tak? Kita banding kat situ sumber tenaga. Okay, so light dependent reaction requires light energy atau uses light energy, whereas light independent reaction uses chemical energy in the form of ATP. Tapi kalau kita nak compare substance, baru kita cakap light dependent reaction requires water, whereas light independent reaction requires carbon dioxide. Baru dia setara, okay? So saya suka idea tu, you are on the right track actually. Based yang kena upgrade kat situ ialah pada level apa yang kita nak banding. So pada level tenaga yang digunakan, kita boleh compare. Satu guna tenaga cahaya, satu guna tenaga kimia iaitu ATP. Okay, satu produce ATP dengan NADPH, satu lagi guna ATP dengan NADPH. Boleh? Tak ada masalah. Kita bandingkan dari segi verb tu kan. Okay. So saya screenshot semua jawapan kamu kat sini so that semua orang boleh benefit daripada perbincangan ini. Nanti boleh upgrade pada kamu punya notes. Okay, sekejap ya. Saya screenshot dulu. Alright. Okay, you have provided with ample differences and similarities. Memang cukup pun sebab pada pendapat saya disebabkan dalam buku teks dia dah list down semua ni, dia dah tak jadi menguji kemahiran, dia dah menguji kemahiran membuat perbandingan, dia dah jadi menguji kemahiran menghafal. So tak syok lah. So kita go through itu sekejap saja. So let's take a look at this question. Now photosynthesis occurs in 2 stages. Tak ada soal tu, abaikan ya. So basically kenapa light dependent reaction requires light? Mengapa tindak balas bersandarkan cahaya memerlukan cahaya? So can you explain it? 3 remarks why light dependent reaction is called light dependent reaction. Basically itulah kenapa dipanggil light dependent reaction. Tenaga cahaya tu digunakan untuk apa? Okay, so first level betul, light energy is required to excite electron in chlorophyll atau tenaga cahaya digunakan untuk menguja elektron dalam pigment chlorophyll ke aras yang lebih tinggi. Okay, tu boleh, tak ada masalah. If you say sampai excite elektron atau menguja elektron pun cukup. Because it is understandable in chemistry, an excited electron is an electron that is in higher level of energy.
memang difahami dalam kimia, apabila kita sebut saja elektron tu excited, dia berada di luar orbital dia, di luar petala dia. So it is in a higher energy level, pada aras tenaga yang lebih tinggi. So kamu berhenti sampai excited elektron pun difahami dan diterima. Okay. Okay, so bila dah berlaku excited elektron, so what happens after that? What is the use of making electron excited? Apa gunanya mengujakan elektron ni? Gitu. Okay, I like the way you are thinking right now. The logical sequence tu ada. Okay. Sebab markah dia 3 saja kan. So cuba terus cut to the chase. Terus kata last kali sebenarnya nak buat apa? Okay, good. Okay ya. So saya perasan apa Hollish punya jawapan ni dia memang terus cut to the chase. Dia kata light energy is required to excite electrons in the chlorophyll. Markah 1. Markah 2, electron is excited. This will produce energy in the form of ATP. Good. Okay. Itu markah kedua. Bagus Hollish. Hollish dia dah terus cut to the chase. Last kali nak buat apa sebenarnya? Bagus. Okay. Bagus. Okay. Ke semua submission yang saya baca ni, semua kata untuk menghasilkan tenaga dalam bentuk ATP. Ada lagi satu kegunaan dia. Okay, energi tu guna untuk menghasilkan ATP dan juga satu lagi, mana nak dapat hidrogen? Mana nak dapat hydrogen ions? Good. Hollish dah on the way nak cerita tu. So the energy from excited electron will be used for two different reactions. Number 1, formation of ATP. Number 2, photolysis of water. Cukup, dah dapat 3 dah. Okay, so 3 main points. Nombor 1, menguja elektron. Nombor 2, penghasilan ATP. Ini saya bagi term sajalah ya, tapi ayat yang macam yang ditulis oleh Emil tu betul sebenarnya, betul dah. Step number 2. Okay, step number 2 dah betul dah. Okay, step number 3, tenaga daripada elektron yang teruja ini juga digunakan untuk proses fotolisis air. Okay, so kalaulah soalan yang sama dikembangkan menjadi soalan 4 markah atau 5 markah, jawapan Adam Is ni juga boleh push sampai dapat 5 markah. Okay, jawapan Adam Is ni adalah jawapan kalau soalan yang sama tapi markah tu ialah 4 atau 5. Sebab Adam dia sebut mula-mula excited electron,
Number two dia sebut pasal series of electron carriers. Lepas tu number 3 energy generate energy in the form of ATP. Number 4 dia bagi water molecules are broken down to form hydrogen. Breakdown of water molecules tu markah keempat. Markah kelima, last kali jadi apa? Jadi hydrogen ions and hydroxide ions. Jadi OH minus dan H plus. Okay, so boleh push sampai 5 markah untuk soalan yang sama. Cumanya Adam, saya nak minta tolong pada ayat yang water molecules are broken down tu, boleh tak tambah kata the energy of the excited electron is also used. So sebab daripada ayat Adam ni saya faham seolah-olah ATP tu yang guna untuk break down water molecules. Padahal energy yang sama dari excited electrons tu used to break down water molecules. Itu saja. I'm sure that most of the examiners will give you the benefit of the doubt. Tapi yelah, alang kepalang kita nak menuliskan, biarlah kita menulis pada level yang sangat detail. So paling basic yang ditulis oleh Holish tu mencapai 3 markah. Yang ditulis oleh Adam Is ini boleh mencapai up to 4 to 5 marks. Kalau soalan yang sama tu adalah soalan yang markah dia lagi banyak, boleh dapat. So ada 3 points. Excited electron used to form ATP, used to produce ATP, and number 3 untuk photolisis air. Okay. Alright, so most of you have updated your answers. Okay, sikit lagi. Okay, Adam sudah. So, daripada jawapan Adam ni, dia kata in the presence of light. So, molecules to form hydrogen ions and hydroxide ions in the presence of light. In the presence of light tu, pada pendapat saya, tak ada pun tak apa. Sebab, kenapa kejap nama dia photolysis of water sebab tenaga cahaya digunakan untuk memecahkan molekul air, betul. Tetapi tenaga tu datang daripada excited electron selepas absorption of Sekejap, I have to rephrase this. It is not as if directly absorb water terus boleh photolysis of water, boleh buat photolisis, tak. Absorb light, excited electron release energy used to do 2 things, ATP and photolysis of water. So kalau pada hemat saya adalah kurang tepat kalau nak kata tak adalah kurang tepat. Bolehlah diterima, tak apalah, boleh diterima. Boleh diterima statement breakdown water molecules to form hydrogen ions and hydroxide ions in the presence of light. Cuma pada pendapat saya macam redundant pula. Awal-awal tu Adam dah tulis energy from excited electron is also used. So tadi sebut energy from excited electron, tapi tiba-tiba kat bawah Adam tulis light, in the presence of light. Itu sajalah, nampak macam pelik. Okey, jawapan Alif ni betul. Saya setuju jawapan Alif. Cuma Alif kena tambah photolysis of water. Okey, photolysis air. Emil pun kena habiskan untuk photolysis air. Okey, sekarang kita nak tengok faktor-faktor yang mempengaruhi kadar fotosintesis. So, faktor-faktor ini ada 3. Carbon dioxide concentration, carbon dioxide concentration, light intensity dan temperature. Sekejap ya. Let's take a look at the first graph. So graph ini part CY dia adalah rate of photosynthesis, part CX dia ialah carbon dioxide concentration. Jadi pada carbon dioxide concentration, we can see that the higher the concentration of carbon dioxide, the higher the rate of photosynthesis, atau saya buat akronim kat sini, ROP. Semakin tinggi kepekatan karbon dioksida, semakin tinggi kadar fotosintesis, KF. Saya buat akronim dia KF.
Namun begitu, pada titik P kita nampak graf ini sudah menjadi tidak ada peningkatan, dia dah jadi constant. So pada masa ini rate of photosynthesis has become constant atau malar dalam bahasa Melayu. This is because light intensity has become a limiting factor. So as you can see in the graph, since light intensity has become a limiting factor, when we increase light intensity, we can see that the graph also increases. Bila kita tambah keamatan cahaya, kita dapati graf tu jadi naik. So itulah beza graf bawah dengan graf atas. Graf yang garis bawah sebab low light intensity, jadi limiting factor dia adalah light intensity. Masa tu keamatan cahaya pada keamatan cahaya rendah. Tapi bila kita tambah light intensity jadi pada kadar yang tinggi, maka kita dapati graf tersebut meningkat naik. So next slide ni cuba kamu buat pula, tolong disregard atau tolong padam kat atas tu, saya tulis ke perkataan karbonoksida pula, terbalik ya. Faktor dia ialah keamatan cahaya. So what do you think of the rate of photosynthesis? What is the pattern? Okay, number 1. Number 2, saya dah bagi statement kat situ, until it reaches a maximum point which is at point P. So step number 2 tak payah. What is the limiting factor that can be observed from the graph? Ya, so nanti kan pada slide kamu, tolong potong carbon dioxide concentration ni dan tukarkan kepada saya salah ya kat sini. Tukarkan kepada keamatan cahaya ya. Nanti kamu betulkan pada slide kamu sendiri. Okay, this is what I do. Saya padam guna pencil tool, and I use the text tool to rewrite the title. Okay, light intensity atau keamatan cahaya. Saya terlepas pandang, saya duplicate slide, saya tak tukar dia punya title. Alright, so nanti betulkan ya. Okay, let's see your responses. Okay, so rate of photosynthesis, the higher the light intensity, what happened to rate of photosynthesis? Okay, itu untuk box number 1. Box number 3, based on your observation on the graph, what do you think is the limiting factor? What do you think is the limiting factor for rate of photosynthesis in this particular situation? Okay, mari kita tengok. Okay, good. Ini adalah jawapan. Okay, Emil dah siap. Okay, Emil bagi tahu dekat sini, semakin tinggi keamatan cahaya, semakin tinggi kadar fotosintesis. Jadi berdasarkan graf, okay, cuba Emil tengok pada graf tersebut, apa beza graf 1 dengan graf 2? Apa beza graf 1 dengan graf 2? Graf 1 tu rendah, graf 2 lagi tinggi. Jadi apa yang menyebabkan graf 2 tu lagi tinggi dari graf 1? That will explain the limiting factor over there.
Okay, the next one, okay, Adam pun dah siap tulis. Siapa lagi ni? Holif pun dah siap tulis. Kedua-duanya menyatakan the higher the light intensity, the higher the rate of photosynthesis. Good. Okay, so Holish mencadangkan concentration of carbon dioxide becomes a limiting factor, which I agree, and saya juga agree dengan Emil sebab bila kita tengok graf, graf ini menunjukkan beza dia dekat graf 1 dengan graf 2. Graf 1 lebih rendah berbanding graf 2 kerana carbon dioxide pada graf 1 kepekatan dia rendah, only 0.03%. But the concentration in graph 2 kepekatan dia lebih tinggi, 0.13%. So if the concentration of carbon dioxide increases, then the rate of photosynthesis increases. This proves that concentration of carbon dioxide becomes a limiting factor. Kita tambahlah light intensity macam mana pun, rate of photosynthesis tetap akan malar atau tetap akan constant sebab carbon dioxide has become the limiting factor. Okay, so saya ulang untuk rujukan yang lain-lain. Okay, untuk kotak yang pertama, the higher the light intensity, the higher the rate of photosynthesis. Okay, kemudian until it reaches a maximum point, sebagai contoh dalam graf ni pada titik P lah. Okay, pada titik P tu dah mencapai maximum point. Jadi based on the graph, the limiting factor is concentration of carbon dioxide. Why? Because we can see that in graph 1, the higher the light intensity until point P, when it reaches point P, it becomes constant because the concentration of carbon dioxide is only at 0.03%. But when we increase the concentration of carbon dioxide, we can see that the rate of photosynthesis is higher. So maximum point dia pun lebih tinggi. Maka when we increase concentration of carbon dioxide, we can see that the rate of photosynthesis increases up to a point. So it proves that carbon dioxide concentration has become the limiting factor. Saya kongsikan dalam Telegram jawapan yang lengkap yang diberikan oleh kawan-kawan kamu. Ada yang versi bahasa Melayu, ada yang versi bahasa Inggeris. Sekejap ya. Setakat ini Alif dengan Hazman boleh follow ke? Am I being too fast? Laju sangat ke saya hari ni? Boleh cikgu. Boleh ya. Okay. Risau juga saya sebab macam okay, boleh ya. Okay, good. Okay, let's take a look. Okay ya. Ini adalah jawapan semua orang dan saya dah screenshot jawapan yang sample answer for your references. Nanti dah dapat notes, boleh compare ya. Okay, sama juga dengan gambar ni. Gambar ni sebenarnya saya nak compare, saya nak represent the effect of temperature. So saya nak minta tolong padam dulu title kat atas tu menggunakan pencil tool, kita padam, and using the text tool kita tulis kat atas ni ya. Warna hitam. Okay, temperature or suhu. Saya terlepas pandang part ni. Excited sangat letak graf tapi terlupa nak tukar tajuk dekat atas. So, based on this graph, we can see that when there is an increase in temperature, we can see that there is an increase of what? Up to a point, and then when after
after certain temperature, we can see that the rate dropped until it stopped. Dia dah sampai ke tahap kadar fotosintesis tu kosong. So the green line over here is for box number 3. Rate of photosynthesis after optimum temperature. What happened to the rate of photosynthesis? Okay. For the red line represents the first box. What is the rate of photosynthesis when temperature increases? Until it reaches maximum point. And then after it reaches maximum point tu menunjukkan itu adalah optimum temperature lah. Okay. So saya buat garis tengah kat sini. So this is the optimum temperature. Let me label it over here. Okay. Optimum temperature over here. So maximum rate of photosynthesis occurs at the optimum temperature. Right after that, I depict using green line to show after optimum temperature, what happens to the rate of photosynthesis. Kan? Pasal apa jadi gitu, no? Okay, kita nak discuss yang tu lah. Okay, let me take a look at the responses and by sharing this tab. Okay, so Emil already answered and then siapa ni? Holish pun already answered for the first box, which are the higher the temperature, the higher the rate of photosynthesis, atau semakin tinggi suhu, semakin tinggi kadar fotosintesis. Okey, ayat Emil yang kedua tu, selepas suhu optimum, kadar fotosintesis menurun, Emil copy paste dekat kotak yang bawah sekali Emil. Okey, Emil copy, Emil cut, lepas tu letak pada kotak bawah sekali. Sekejap ya. I think I can use this tool. Okay. And color is red. Alright, let me see. Let me try. So this part. Sekejap tutup sat. Okay. This part. Undo. This, kita pakai ni. Okay ya. This part yang saya highlight ni. Baru first time guna tools ni. Dia macam whatever sikit. Dah buat dah. Sorry. Tak berjaya guna wet pen. Lain kali lah guna wet pen. Okay. Alright. Let's see your answers. How to... Okay, good. Emil dia dah pindahkan jawapan dia. Sekejap ya. Emil dah pindahkan jawapan dia. Very good. Semakin tinggi suhu, semakin tinggi kadar fotosintesis, and then selepas suhu optimum, kadar fotosintesis menurun. Okay, sama juga dengan Alif. Alif pun dah update. Sama juga dengan dengan Holish. Holish pun dah update. Okay. So what we know that the photosynthesis is an enzyme catalyzed reaction, adalah tindak balas yang dimangkingkan oleh enzim. So whatever factors that influences the rate of enzymatic reaction also affects rate of photosynthesis. After the optimum temperature, the higher the temperature, the lower the rate of photosynthesis, because enzyme starts to denature. Satu persatu enzim denature. Lama kelamaan habis semua enzim denatured, tindak balas akan berhenti. Sebab itulah pada suhu 40, kadar fotosintesis adalah kosong. Because
there is no enzyme left to conduct photosynthesis. All enzyme has denatured. That's what happened after optimum temperature. Okey, sekarang kita dah tengok kesan suhu, kesan keamatan cahaya, kesan kepekatan karbon dioksida terhadap kadar fotosintesis. Macam mana kita nak apply pengetahuan ini? Ini adalah satu contoh. Okay, ini adalah satu contoh soalan faktor, aplikasi faktor yang mempengaruhi kadar fotosintesis terhadap kadar ini adalah satu soalan yang apply pengetahuan mengenai faktor yang mempengaruhi kadar fotosintesis. Okay, so graf ini menunjukkan kadar fotosintesis melawan masa. Okay, melawan masa yang berlaku di satu negara negara di yang beriklim tropika. So, bila disebut iklim tropika, dia nak indicate dia punya suhu, keamatan cahaya lebih kurang macam negara kita lah. Dari pukul berapa ke pukul berapa, keamatan cahaya dengan suhu dia bagaimana dan macam mana dan kesan dia ke atas kadar fotosintesis. So, for this question, maka ada 10. Tapi I would like to divide the time. Okay. Divide the time ya. Dari pukul 12 sampai pukul 6, I would like to ask Adam untuk jawab. Kamu hanya jawab pada pukul 0 sampai pukul 6 pagi. Okay, pukul 6 sampai pukul 12. Pukul 6 sampai pukul 12, I would like to ask Holish dengan Emil jawab. Okay, Holish dengan Emil jawab. Sebab part tu dia dah macam graf makin naik. So explanation dia perlu explanation BM dengan BI. Okay. Okay, pukul 12 sampai pukul 6. Pukul 12 sampai pukul 6. Nak minta tolong Hazman dengan Alif jawab. Okay, Hazman dengan Alif jawab pukul 12 sampai pukul 6. Pukul berapa tadi? Pukul 6 sampai pukul 12. Emil dengan Holish. Okay. Dan pukul 12 tengah malam, pukul 0 sampai pukul 6, Adam E saja yang jawab. So the way to answer this is we start with from what time to what time, and then we talk about any three of the factors. Light intensity ke, temperature ke, carbon dioxide concentration ke, pada waktu tu adalah tinggi ke rendah. Maka kadar fotosintesis dia jadi apa? Tinggi ke rendah? Okay, so itu saja. Explain the changes in the rate of photosynthesis. Setiap masa tu, setiap duration of time tu, we have at least 3 sentences. So 3 lebih kurang 9 lah, dan sebab tu boleh dapat sampai 10 markah. Okay. So kita punya explanation adalah durationnya dari pukul 12 tengah malam sampai 6 pagi untuk Adam. Dari pukul 6 pagi sampai 12 tengah hari untuk Emil dan juga Holish. Dan pasangan terakhir dari lepas pukul 12. Dari pukul 12 sampai pukul 6 apa jadi? Tolong explain untuk Hazman dan juga Alif. Okay, ini lebih kurang macam cooperative learning jugalah. Ala-ala gitu ya. Kita cooperate with each other to form a sample answer. Ada ganggu kat situ. We can move. Oh, okay. Ni keamatan cahaya ke suhu cikgu? Dua-dua boleh. Oh, okay. Okay.
Okay, good. That was a good question ya. Memang we can either or atau explain both the effect of light intensity and temperature. Okay. Bagus. Okay, Holish memang dia include dua-dua ya. Dia sebut temperature increases, light intensity increases. Good. Okay. Okay, rate of photosynthesis is increasing. Tapi cuba tengok pada graph. Walaupun dia increasing, Adam cuba tengok pada graf dari pukul 12 sampai pukul 6, walaupun dia increasing, walaupun dia increasing, tetapi it is relatively low kan berbanding dengan selepas pukul 6. So increasing slowly ke atau I would say relatively low. Okay, untuk Adam pukul 12 sampai pukul 6 tu I would say the rate of photosynthesis is relatively low. It is increasing, yes, but on the most part dia adalah rendah lah berbanding dengan masa-masa selepas tu kan, pukul 6 dan seterusnya. Okay. Bagusnya dia terus guna perkataan dia. It is increasing, yes, but when compared to others, it is relatively low. So Adam kena tambah dekat situ light intensity masa tu kenapa? Kenapa increasing slowly? Sebab light intensity dia light intensity pada masa tu apa? Temperature pada masa tu apa? Okay, Adam kena tambah kat situ factors. Yes. Ya. Kalau nak cerita pasal concentration of carbon dioxide, point dia increase sebab manusia dah mula buat kerja, so dia meningkatkan kadar pelepasan carbon dioxide. Okay. I would argue walaupun macam we have different activities tapi the concentration of carbon dioxide in the atmosphere is almost the same kan? Is relatively constant kan? Around 0.03. So macam yang obvious berubah sepanjang hari kalau kita ukur dengan masa ialah suhu dengan ni lah light intensity. Mungkin kita argue dari segi dua tu dulu. Tapi bagus idea tu. Sebab semakin bila ada kehadiran cahaya, organism makin aktif. So arguably carbon dioxide concentration tu makin banyak lah ya. Okay. Saya faham. I get what the way you think. Okay, good. Okay, so untuk Adam, tambah sikit lagi Adam, sebut pasal light intensity pada masa tu tinggi ke rendah atau temperature pada masa tu tinggi ke rendah untuk explain kenapa kadar fotosintesis rendah. Okay. Sorry. Sebab dia kata temperature is increasing. Okay, tambah sikit. The temperature is increasing slowly. Therefore, the rate of photosynthesis is increased slowly. Okay. Saya faham. Okay, betul-betul. Cara Adam tulis tu betul. Saya setuju. Okay, untuk orang-orang yang menjawab pukul 6 sampai 12.30 hari, saya highlight kat sini jawapan dia. Okay. Pada pukul 6 pagi hingga 12.30 hari, okay, good. It's good that Holish sebut dari
aspek temperature, Emil sebut dari aspek keamatan cahaya. Good. Okay, so dari pukul 6 pagi hingga 12 tengah hari, keamatan cahaya meningkat. Kadar fotosintesis mencapai tahap maksimum pada pukul 12 tengah hari. Bagus. Good. Kemudian pada masa yang sama juga temperature increases, and then therefore rate of photosynthesis increases quickly and it reaches until optimum level for every aspect. Ialah every aspect, whether it is temperature atau um, light intensity. Okay. Antara poin tambahan yang kita boleh tambah juga kat sini ialah kita boleh sebut pasal stomatal opening. Kan? Stomatal opening. Sebab kita dah belajar mechanism of stomatal opening and closing. So, untuk Emil dengan Holish, you can also add to your answer, which is during this time, stomata open wider to allow more absorption of carbon dioxide. Pada waktu ini, bukaan stomata adalah lebih luas atau semakin meluas untuk membolehkan lebih banyak karbon dioksida diserap. Sebab kita dah belajar kan fotosintesis peranannya semasa pembukaan stoma. So kita boleh include dekat sini. Okay. Okay, boleh tambah. Saya screenshot dulu jawapan Adam supaya untuk duration yang pertama Adam punya jawapan ada untuk rujukan semua orang. Okay. Saya baru perasan Azim tak ada. Kejap. Nak private message. Okey, seterusnya jawapan Emil dan juga Holish ni saya screenshot sebab dah lengkap. Saya screenshot untuk rujukan semua orang dalam Telegram. Okey. Okey, seterusnya jawapan Hazman dengan jawapan Alif mengenai selepas pukul 12 kan. Okay, after 12, what happened from 12 to 6? So after 12, from 12 to 6, okay, rate of photosynthesis. Okay, pada pukul 12 kadar fotosintesis sudah mencapai tahap maksimum. Sama juga dengan Hazman. Hazman pun sebut benda yang sama. Okay, good. So, pada pukul 12, kadar fotosintesis maksimum, suhu optimum So, bila kita nak explain, suhu optimum, kadar maksimum. Itu dia punya pair. So, rate of photosynthesis is maximum atau highest at 12, dah ada. Light intensity adalah maksimum, temperature pun light intensity optimum, temperature pun optimum. Good, Hazman pun ada sebut. Okay, and then selepas pukul 12, okay, light intensity dengan temperature decreases after 12. Sebab statement daripada Alif ni yang first kali itu untuk pukul 12. Sekarang dah lebih pukul 12, cerita dia macam mana pula Alif. So Alif kena tambah kat situ. Sama juga dengan Hazman. Hazman statement kata rate of photosynthesis decreases tu betul. Cuma tambah sebelum tu ialah after 12, light intensity start to decrease ke atau temperature start to decrease ke kan. After 12, from 12 to 6, light intensity decrease, temperature decreases. Sama juga dengan Alif, tambah dekat situ. Okay, Alif dah tulis keamatan cahaya berkurang kan. Tambah lagi satu, suhu pun berkurang. Boleh juga. Okay, ada jawapan Alif tu ada. Kena
Kena adjust sikit je. Sama juga dengan cadangan saya untuk Emil dan juga Holish tadi. Hazman, nak minta tolong Hazman dengan Alif tambah pasal bukaan stoma. So when rate of photosynthesis decreases, what happens to the stomatal opening? So bukaan stoma jadi semakin kecil, maka kurang karbon dioksida diserap. Saya ulang, stomatal opening becomes smaller. So less carbon dioxide is absorbed. Okey, so ini contoh soalan aplikasi macam mana nak cerita, macam mana nak apply pengetahuan mengenai faktor mempengaruhi kadar fotosintesis dalam konteks situasi pertumbuhan pokok. Okey, so for the next part, kita akan discuss mengenai titik pampasan. Okey, atau compensation point. Kita dah belajar kadar fotosintesis, kita dah belajar respirasi. So how does these two different different processes relates to each other. Macam mana kedua-dua proses ini berlaku atau complement each other. Okay, so kita nak tengok. Okay, so basically kita dah ada jawapan 10 markah ya dalam apa tadi? Dalam Telegram. Okay, so kita nak pergi kepada compensation point pula. Okay, untuk compensation point, sekejap ya, saya kena kalih benda ni sebab dia ganggu saya punya pandangan. Okay. Untuk compensation point is a discussion that we use to connect between respiration and photosynthesis. When we discuss respiration and photosynthesis, we usually use this kind of graph. Graf ini pada bahagian bawah paksi X, it shows the lesser intake of carbon dioxide. Ini menunjukkan pengambilan carbon dioxide daripada persekitaran masuk ke dalam daun berkurangan. Tapi pada bahagian atas graf, di bahagian selepas paksi X menunjukkan semakin banyak carbon dioksida daripada persekitaran diambil masuk ke dalam daun. So pada titik W, masa tu keamatan cahaya adalah rendah. There is a low light intensity. Therefore, there is a low rate of photosynthesis when compared to rate of respiration. It is shown by the graph when there is low level of carbon dioxide intake. Kalau pokok start buat fotosintesis, dia akan mula mengambil karbon dioksida. Tapi sebab fotosintesis dia kurang pada kadar yang rendah, sebab keamatan cahaya rendah, maka didapati proses respirasi sel berlaku lebih banyak berbanding proses fotosintesis. Oleh sebab itu, pada titik W, the use of glucose, penggunaan glukosa untuk respirasi adalah lebih banyak kadarnya berbanding penghasilan glukos daripada fotosintesis. Mari kita tengok titik X. Apa berlaku dekat titik X? Mari kita sama-sama buat titik X. Pada titik X, keamatan cahaya pada masa itu macam mana? Okey, dan pada titik X, macam mana kita nak bandingkan kadar fotosintesis dengan kadar respirasi? Dan akhir sekali kita bandingkan bagaimana kita nak compare the use of glucose dengan production of glucose. Lebih sama ke, berbeza ke atau macam mana? Mari kita cuba yang ni.
Okey. Sekejap ya, mari kita cuba yang ni. So, pada titik ini, pada titik X, light intensity, cuba kita tengok light intensity dia. Light intensity dia, kalau kita tengok garis kan. Okay, light intensity from here to here. Okay, from here to here, kita tengok keamatan cahaya masih lagi pada kawasan rendah. So, light intensity is tapi kalau nak compare dengan W, light intensity lebih tinggi daripada W lah. So light intensity pada masa ni adalah increasing. Kan? Light intensity increasing. Therefore, during this time, we can see that kadar pada titik ni sebab dia adalah pintasan X kan. So the number of carbon dioxide intake is the same as the number of carbon dioxide production. Pada titik ini, pengambilan karbon dioksida adalah sama dengan pengeluaran karbon dioksida. So, ambil tu sebab apa? Sebab kadar fotosintesis guna. Pengeluaran tu sebab apa? Sebab respirasi yang guna. So, pada titik ini, kita dapati rate of photosynthesis adalah sama dengan rate of respiration. Rate of photosynthesis sama dengan rate of respiration. Berapa banyak karbon dioksida dihasilkan oleh respirasi, banyak itu jugalah karbon dioksida diperlukan untuk buat fotosintesis. For example, for that particular light intensity, chloroplast requires 10 molecules of carbon dioxide. All of these 10 molecules of carbon dioxide, the chloroplast obtain the carbon dioxide from the surrounding cells. Surrounding cells tu yang provide 10 carbon dioxide tu. Jadi chloroplast atau daun tak perlu untuk dapatkan karbon dioksida daripada luar. Semua pun ambil daripada dalam daun. Itu maksud titik X. Nampak? Itu maksud titik X. Pengambilan CO2 dari persekitaran tidak berlaku. Pengambilan CO2 bertambah pun tidak berlaku. Sebab apa? Sebab masa tu keamatan cahaya semakin meningkat tapi tak adalah banyak sangat sampai perlu nak dapatkan karbon dioksida daripada luar. Karbon dioksida tu semua dapat daripada sel-sel yang ada dalam daun. So, at point X, the rate of photosynthesis is the same as the rate of respiration because the amount of carbon dioxide used by photosynthesis process is the same as the amount or the number of carbon dioxide produced by respiration. Therefore, during this time, the number of glucose produced is the same as the number of glucose used by respiration. The number of glucose produced by photosynthesis adalah sama dengan bilangan glukosa yang diperlukan untuk respirasi sel. Saya nampak macam sedikit sunyi responses untuk part ni. Ada apa-apa nak tanya ke? Ada apa part yang nak kena ulang ke? Kurang meriah? Tak ada. Ada Okey. Ya. Saya tak boleh tulis kat pad ni. Tak tahu kenapa. Oh, dia macam blok ke apa? Tak tahu lah. Dia macam tak keluar apa yang saya tulis. Oh, dia jadi putih ke? Teks tu jadi putih ke? Dia putih. Saya faham. Saya pernah alami benda tu. Saya kena exit itu masuk balik. Tapi dah tinggal 10 minit kan? Tak apa. Kamu refer pada Google Meet saja dulu. And then all of this saya akan screenshot. Okay. So, tak apa. Saya faham. Saya pernah alami benda tu. Dia memang, saya pun tak tahu kenapa. Okay. So, saya screenshot part ni. So, titik X is known as compensation point. Titik X tu dikenali sebagai titik pampasan. Okay, saya label, saya dah screenshot dan saya share dekat Telegram apa yang berlaku. Okay,
Sekarang ni pada titik Y pula. Apa jadi pada titik Y? Sorry ya, saya move on ke titik seterusnya. Pada titik Y, can you explain titik Y? What is the light intensity? And then rate of photosynthesis berbanding rate of respiration and glucose production against glucose use. Apakah perbandingan yang kita boleh tengok? Okay, let's see here. And then show responses. Alright. Okay, so light intensity dah mencapai kadar yang maksimum. Increases pun boleh, saya terima, tak ada masalah. Tapi kalau dalam bentuk teks atau sentences, saya kalau bentuk teks atau bentuk sentences, saya sebenarnya nak sebut apa saya lupa dah. Light intensity increase. Okay, boleh. Light intensity increases boleh. Tak apa, tak ada masalah. So rate of photosynthesis melebihi kadar respirasi. Good, Emil. Saya setuju. Oleh itu, kadar penggunaan glukos adalah kurang ke atau lebih dari kadar penghasilan glukos. Okay, that is what we are going to explain in this graph. Okay, so pada titik ini, pada titik Y, sekejap ya. Pada titik Y, we can see here in titik Y, saya buat tanda merah kat sini. Oh, sorry, undo. Okay, pada titik Y ini kita dapati di sini. Okay, masa tu keamatan cahaya adalah tinggi. Okay, number 1. Number 2, rate of photosynthesis is higher compared to rate of respiration. Kadar fotosintesis lebih tinggi daripada kadar respirasi. Buktinya kita tengok karbon dioksida dalam daun tak cukup untuk fotosintesis. Daun terpaksa import karbon dioksida daripada persekitaran masuk ke dalam daun. Sebab itulah pada graf pengambilan karbon dioksida bertambah. Maksud dia daun terpaksa ambil karbon dioksida daripada persekitaran masuk ke dalam daun untuk support fotosintesis. Respirasi sel keliling-keliling tu dah tak boleh nak support dah. Dah tak boleh nak supply mencukupi dah. Therefore, at the third box, the production of glucose is more than the use of glucose. Maka pada kotak yang keempat, penghasilan glukos adalah lebih banyak berbanding penggunaan glukos. Keadaan ini adalah penting sebab glukos is the building blocks of plants. Glukosa adalah bahan asas untuk proses membina sel-sel baru dalam tumbuh-tumbuhan. Kalau glukos ni tidak berlebihan, asyik dekat titik pampasan saja, maka pokok tu dia hanya boleh survive sajalah, tak ada growth, tak ada pertumbuhan. Tetapi bila ada glukosa berlebihan ni yang digunakan sebagai simpanan untuk menghasilkan sel-sel baru, menghasilkan organ baru macam bunga, buah dan sebagainya. So, pada masa yang sama, proses ini juga penting, titik Y ni pun penting sebab masa ni lah akan ada ekstra oksigen yang dibebaskan ke persekitaran untuk kegunaan organisma lain. Pada titik X, berapa banyak karbon dioksida didapat, berapa banyak oksigen yang didapat, semuanya untuk kegunaan dalaman saja. Tetapi pada titik Y, karbon dioksida diambil daripada persekitaran, diambil daripada kita, organisma lain dan terhasil juga oksigen berlebihan untuk kegunaan organisma lain at the end of the reaction. So, sekejap saya tengok saya screenshot jawapan atau annotation daripada kawan-kawan untuk saya share sebagai screenshot di dalam Telegram so that later you can refer to this.
So that is all for today. We have discussed about, kita dah membincangkan tentang mekanisme fotosintesis, iaitu light dependent reaction and light dependent reaction. Kemudian kita dah tengok faktor-faktor yang mempengaruhi fotosintesis dan kita dah apply pengetahuan mengenai faktor-faktor tersebut dengan menerangkan kesan faktor-faktor tersebut terhadap pertumbuhan. Last kali kita discuss apakah hubungan antara kadar respirasi dengan kadar fotosintesis. Kita dapati at certain part of the day, pada keamatan cahaya tertentu, ada masa kadar respirasi lebih dari kadar fotosintesis. Ada masa keamatan cahaya tu ngam-ngam untuk kadar fotosintesis sama dengan kadar respirasi. Pada keamatan cahaya yang tinggi, kadar fotosintesis melebihi daripada kadar respirasi. Okay. Okay, so pada kamu punya Telegram, in addition to your notes, pada kamu punya Telegram, part-part yang animated features dalam slide tu saya dah convert jadi GIF for your further for you to use it as revision. Okay, sebab bila masuk dekat Google Docs, animation tu tak jalan, so saya bagilah dalam Telegram. And then untuk soalan AC 10 markah tadi, semua 10 point tu ada pada jawapan yang telah saya screenshot dan letak dalam Telegram. You can refer to it later. So kalau ada apa-apa part yang perlu saya ulang untuk fotosintesis, boleh tulis dekat what was hard. Saya akan address the issue in our next class jika ada. Kalau tak ada, setakat ini dulu. Ada apa-apa nak tanya tak? Tak ada, cikgu. Tak ada. Tak ada, cikgu. Alright, Amy pun tak ada, Hazman pun tak ada. Okay, so that is all. Thank you so much for coming. Have a nice day. Selamat makan tengah hari. Sekian wabillahi taufiq wa hidayah. Assalamualaikum. Wassalam. Terima kasih.